Canal FM. Tout vive a wino a wito mido wezona mi ba radio Canal FM dile egbebe mi we nenyo be wona me nya somo no popa sona mi be ha do to ne wa ade wa do kunu na mi elon pogo wezo e la darere a o me o fon lo biode o fon keke ni so bido dani so le ele ya le lo le considéré mi le mi nyare nto kele hlomena va comme tonyola dogbe ono yo dogbe abo kin boy nyare ba le hlomena nyare hlomena nto le hlomena e yira makapo wezo yo la darere a o me mi fa me fon lo e so bido dani so le ele ya ele ye dakpe Maurice Agusu wezon oh darede zoro no e a ho me fon de viode de vieux patanya da kona mo e pourquoi sidare ami to jinyore lo ko mo va lo do mia fufuri ka muno na mia do me son wa ela to mia do me no fifi ma so mo popo na wezon yo darede a ho me tore a ho me to fon in so bido doni so e mi de kuku na nyi ko toro to wi ko ni do se benyo mesan Edo c'est mignon Messan de beaucoup et journal wa beni kodi détective na ka tato détective mais ma to moi jama da ma dogbe na mercari dogbe na ma bluto ke la sigama bluto dogbe on da dogbe na kwa to oh akpama to ko le han ko pre ma dogbe na le ma one la me se ma ro da blora mi ro da mo ro ke diabo wa ma bluto mi dogbe do ku bubulo mais mi pa mi la weskal wa di kala mi de bodwenti donc an chami ma dogbe ne kala mi to alo que la radine ya ende pe tom yo le asin kwa ma bi on ni to ne jinchane ma no dogbe do enyo elom kogo oui benya de le veni na darede ma blon ko bena ndere joli to go we jwa me fi ele si bebe amene pin bale mi ame jwa nu oni yao ola po be so gare me fi po o de nyanya le to we amene pin ma ku kole aputo evo bonjour na enwa businessman amene chale po afide gbe po be funu able po itojo kuku la lo call me asa me de chale igbe po afiri gbe ble po ame deni gbe no gbodo ni ba gbe yan me gan po evo e pan ke nto gbale de fun keke o me yen kele jole abate kope no ane hobe no abate kope yum tu voulais me rejoindre avec toi o imagine be ejule ane hobe juke nya ke me dapa be erosion ni dompona e sile dompona enu yake agbe togba ve so e katapila de e juaji gbale gban le ku kole sa no bi onya ago me se ola to no be amigande e le ngbodo meni ye société de le nkona megbe obe asei togo ye le one nebenu ye o ku doa de kaka à 100 mètres na voyer ko le doa e moye ke enwa o le o à 100 mètres na moi ora no la gba keke moi fi ke gojo le ku doa so ya funwe ola keke mo so yi won fo le ku do le fun o le keke mo to gba na chan fo c'est ça bio se yin bena de enu ke o ja ti so fa tu ni be do allo enua étude ka o ken gbo o to do ku le fun no bio se ola to no be angina yo mo ministère des mines na yo mo voyant ke nyan di ma gbo yin be ga me ke mi le fia muni enu be ni hiambe ministère allo angela na mi mo ken gbo mi la fa no gbo be mi enua ne gbelem le juntiu mi le doit aller jouer à mes sous-bois amo le funu ton wa ba ho le do me funu vous deux aussi coup de nous les boules moufion donc a mia dapana ameko ministre ko pona enwa eto menu be nya ogboa ni wa po nya ogbo na mi vevere ele vevere nto elom akpe nenyi be mu yo awito edo se menyo mesan do na ya megbia enya won be tongbide ntie awito mesan no ketutu le jo la mede ho ebi yo ale dagbe no o me lo ve a ni copie vire le mi ani dage copie vire mi le lacto ko bon ni ne obe sad to ton le ko le funu be ke ni a confère l'ombre vie ni le ko le funu donc a ko le ko a le blem le ni anti le blem le ju million ti le jo mi copie to ke le funu alors re ke ba copie to obe moi le bleu le wanti donc à en tant que bien yakala do toi le bleu le wanti ma va de ki ma sonia o mouvement d'humeur de joami donc mais o sitting bende quoi donc si yakaka do to na mi joami mais bien mon ami pour beaucoup donc nous pas joami to bola do copie mi to momblo
et du anto so be jure quoi le du anti sous bon le du amento et si a vous double quelque chose donc on pas ça va le jaune namo jaune le jaune namo café na le jaune na on fi o phosphate et do wa bani gba tumi le jaune no café do fi ko le gbon mu jiji le fi ko traiter na phosphate so ko combiner afim le don pour et du amento oh et ni vivre c'est gars donc au mouvement du maro mi quoi que mi nto cha nya so do carrière nto nya so fi ko le kokwa nto mi mte do asia pas ko so de ba ko fu on kanchio ami mu no be yo ho men to cha fi ke mle to cha so communiquer to cha le disa o ble radio mo di be nene be mi sa de mine na yo mo c'est que combien confrère l'homme le blende be na yo mo be wa teku ange jan onu ya ko to be chaque on a ni ya do jamais bénéfice au point mi jouant mais rien pas bénéfice alors nous donc le moins et au point du me vieux le point le mot fifi ya de ke mi ya de du me vieux ade nous kayo gbon be no le gble le yo ntio le gbon we vous doubler et moi me le joamo moi me le joamo ko le kune na be le taux et l'eau le taux le do si ko te sana ka si le joum le joamo le l'eau a japa ko le quoi le taux le joamo donc ke mi o do ane mi de no to a e bon mi o zubi to fi o le blanc to fi ereke o blanc to fi ereke e won reportage po mi o journal o e mu ni be nyere kai o mu re ka journal o pata wa nya ke nyo son ku so to nya we de ke ko nya we ti ke mo alo nke mo e no wa mi ma gbon nya subo so nya wa ti ba so mi la ka tra de moto de ke nto onuya ne nyi be fi o hana mi mo be nya ku no me go me ne jumo vio ndele joro wa jo mate gbon ni me fi o hana mo we mi kunde to me ndele funu fa ni no le glum da mo ti a jumo vio la gbon ne jumo vio gbon vio jagwa no pas me refait to ko po job to wa e de fou e mo mlo pa wa be vidéo ni so le pa bobo nto le kwa si nu ku vivre c'est Maurice dare de no nyano via be nya ke so va ka flan nu to be ni abobo ni so ejuameto do apa wale ya me ani mi la gbon be la ni be mi gbon ni me nu via do me ona nko be nya kaka do to pata pe o la le do ga ko ya e go be mi kenchi le gbon ni ro ne endem le nyu wa ehia be mi agbon tuba tu me vio dapa e go me do ni be no be nya kaka do to ko va be on te gogo yo wa se yo be nya ko to ka flan les conditions do me le ya o ma ko te gogo mi hare o nya we be na re e se enu ana yo mo e tu yo dapa mi le po prevo ka flan no po esika gbe to le tu me funu o nu an mi be die he ya nor be afiro ye mi pona ro ko ne ma et si les Sibianais les Lomé ka flan à quelques kilomètres près de Lomé oh là mon les lacs mais dès que décentralisation nous les doigts et bon besoué bon et si kamo le nou no po et si ka gbe to le fun va o bo le kuko million to fun kekere ka million be et dollar ko to que tu veux vieux pas et nous gars qui la ko a trouvé condition we et dollar me la me revenir et to ja mo ine on dara gbolo toji yo yina le funu e to ayi wa so le ku e do ko le ma e kon le de ko le me ko to nke gbo be so o pe apa mi be agbonu go ka fa no be le plo mi ari e gouvernance a bonne gouvernance a pata e nu pata le bonne gouvernance a me nya campagne va mi le maga me be nya gbolo mi le o le se ju me vieux kutri kuku e gombe lo ya me do ho ve anyi so a we nyon no de carry pompo e be no be yo le telefie be na wa va ho campagne wa pompo na yo ko to va me re pe va ho campagne ka flan nya to tare de no so nkuve po ke le jola me ro ho via no du crotation la fan vie wa sibenya kaka do to no ni an ro nya tona amekio e ka flan le po to me nkuku be nya ogbo minister ko bi aka me ti o re jagbagba ni an gba gbogbo no te kwa kuku hare o fo ni ve po condition ke mo la kuku ale on ni ve po condition ko mo la mettre et population ne jume vio chan ka flan wa cha to go vio ko ni no apo lo ni wa nu silo enyo agbe we so le ki mesa mais il y avait la carte de Carl Maurice qui était dans roi et où yo fo nya si meto personnellement be nya e pe la te quoi so yo kaka yo démarche de pe blue so 2016 ye polo à peine ka ba et cette fois ci où yo va non te wa quoi il y a la sanction fo nya si be yo ne pas ça devenu quoi donc fo nya si be do intérêt la te régler problème ka ba enyo e yiram voilà de fumbe amola no traité du me vieux neni nya nya mi e jo ame be pon ne be no vo e gbe am ke fait communiquer que au déto les radio et mon media B, yole o RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et quand un bénéfice, on va implanter société redo, nous t'aurons mais nde o ponku menene batem no ona ni nebe nuto ame obe yole we ne be société ale wo don wa nyen kan di be
Djumevio la gbano dapa be de ke kudeke o ifidien le blombe efike amole nous le joa me abe fi amunyo ne société am le capable la te offrir eau potable ntochan tetena Djumevio ari nous ke o yola no blona mo be yo le RSO elanyo be jubonu glo wa le nkudo ne be muti bevere parce ne efitete omtem le offrir na Djumevio o le blon fidien be de kebe population etodio ina ne déjà o le blon fi autre jaune le joami ye akpavio ku le fiame nu kay Djumevio on dadu donc a élever verebe wale nkuro ne benunti enyo akpe mesa ewe hinyava fifi akeo sonya ya ameboton di nyanyana na rogo o mele video me yemi ponyo no le pa bobo no so le pa bobo obe yo ngbatem le po yo be vioji onu kemse won be agbeleye yo de na fiko de na gbedo ogbele anyi gbon pataki ya mi tengogo ajo wa kemi gogo ajo wa de nuka wa yo gbon dalede dakbe no be nyako biomata o dal o po kon be enu be ni mento communiquer avec glembe na be yo nto yo wa ona yo mo be la kunuya o kon be do ani do de be ni imte gogo ajo fifi ke gbo mi ate lo wa ke ajo awe ro chan me ba de nya na ro go de ne pata be mi nya jira to ko to a e duro me nya paso po di mo la jiramdo no parce que mo ma yi le no ne gba yin chan de jo ma de communiquer ka cité journal ya lo ke be na presse ouais pata TVT tout monter journal et monter et ouais moi il y a encore nya son ku 8 nya yen ponyo na ko wara mi do ejesibe soga ke mi ogbe blonbongba ko aputa ko ki opwa nyawo si ale ko grenenia et comme afisi afivwa amedo planigban lo fifi amede ya eso ba nigban no le ku college fifi ele nya mede toato kwa enwanto do va wu gan gare me wa jidu do ava de seto be odola onu ododo nu ese kudo dodo katuto le ploko kuku le tepe ko le kuku le fifi ye ola we kakabe ma va gble nu la me potionti o oui normalement darede ne ken gbola be olo ekobe noa be don la fidea normalement ange nana autorisation ministère des mines nana autorisation wa ken gbola autorisation on étude d'eau bon avena de no to ko kukule fi o le don quoi puisque karuma machine do le don na quoi et o le don quoi de magie de ameko la pa de kandia alors fi ken to da o e ko be no ale de est a mom tro do funwa nu ke be la te gblo étude mo na ka ken bo de na gbebe o na mo be OK mi o de ke be doa voya m gblobe peut-être ameko le na egbe won la te o erreur fa alors on a moi étude o défiant be na o la te o do le fun vanega keme e mava le do impact badadede e Djumevio dia odola no tine ne benwa enu kenji magblo ele si exemple kemle nasa e mo o le don mi awe e mo le Djume na mi ane ho be jo mi anto mi pore ka ne ho be jo aleda agbeto baba le ku do le fun kemi le gblo fi nto shinu gba re so machine gangan to gbana ya yo gba tro ya ku e me so pe ne amere be ku vi over le agbele alo nya opo anyi gba ngel go me no le fun ari okwa mi anto mi mano po danger avoir alon aso enu eta so no demu donc a de ke po enya to ko le gbon lo ni nde la gbegbele mi le Djumevio ti po a egbonu glo ne do lo na Djumevio ni wa no tema wewe dakpe enyo mi le akodada be wona o me ohun le du to po be nu me dedie onu wa ni so me se du plotoa e le la moins be o so Togo be jesio solo politique be mam je se be Togo ba planga mi pone pastor ozane le terrain o ozane la fiafio ne o po bolwa amozane patabata o to ne ro ka kwinti amoso ne meken ku meje lazan Togo be a planga alo Togo be emblème e fike bejebe wazen lu iram darere eno anto de funam biri kaka yin pole fi be kebe nyanto gomo parce que nyang bana fidien o po fite millennium o le tu enu a villa o pele funu donc a odo enu a grigari le griata me npo so Togo ba planga so do etamene le biobe esko ameke o le odo le funu cha o le respecter e job emblème Togo drapeau anyam nyane amerebe propriété privée béni alors médio pour la tension parce que oda pour bol le terrain fiere que mi blanc fiere ne a mi famille na Togo drapeau même les home tocha o la po même qui fin tocha mbani
autorité ou les Koukengbo les chon Togo drapeau na wabada kao donc en effet be egbo le blombe amere so et nous un drapeau so na mele les choti home donc on les qualifie nous de provocation nyang ponya provocation ke le nene benwanti e miabe juplola le onu kaka et nous ameke ni ministre de la justice a gbetomechan de communiquer toro nene benwanti a nyam fait et nous wabe provocation ke le funu to gome chuchu donc a nyamnya commentaire que magba oso nu anti okwa daire enyo Maurice dare de ko taxi ko nu e o le bron ne nyanya ova ne to nyaba me wo nu ke nyamnya so to go juba plangantia e kpunyi be amerim so na so dana e hu to go drapeau a o ma so e adengbera nyigbon magen on do bubu ju anti o nke nya so ntia e won lo ma biji kwa to eso o ma biji la to eso o ma sin e nu ko e gba ba do bubu aplanga wanti ejube aplanga igobe aplanga ne oyijuta ele se le representer ju apata ne mi le pon ke mi le gbon wa ne obe o so aplanga na ame le church home ka no church po me a ko me school o le a to ko planga na nye ja e ka le nyi o donc do po ame ko le gbon a wo to fo yan si le gbon mi se pas pour communiquer ministre de la justice toi donc do po la de gomenami la pa ke veni provocation le a opia no pola de ma gomena mi bien nya jume vi o be nu nya ti doe do ma hia comme o diplomatie o gba pla nu video so ke o gba le nkan na mi provocation ni gejiji la menti le o bo don me lo da dogbe o chance na me o don da dogbe me on l'envoie à mission mais il n'avait wo po en ke o me gbo me akota gbo me an to pele yin nu vonvon ka flan e yin nu vonvon wa nya por ke nko gbe la no do enyo mesa aplanga be nyawa to ile de funa vire parce que mi po amo pata o sona nu yemento ka flan di bi ho pa me vive nyo ba ku wa bada ka o chon to go drapeau ni nyawe ko so aplanga na me choti home a ile cause problème alo de ko sinon aso to go drapeau sona nu ya afio pata yang po na choti horo mi to cha npona me ro so to go drapeau nu momento ba do mi to cha mi na ba do boîte de nuit ro la to go drapeau quand na to nu ya to wa ne nya fifia be na be il faut na sibi ba so na so terrain politique dialogue ko parce que campagne be gamole donc on la gble no vio ne ya me d'accord na ya a te jibe de debe de cha jamble po ni sinon ne yin be nyawa po be to go drapeau be nya le jume fie ka flan mu nyi be mele gble be nyo alo mu nyo le jume fie mi po review o ma shi ko to le to go drapeau odo ke mu jiwe to ko je wa ka mo no tu fa na yo be ti cha o ya mo do to go to de bi ba sara lo baru to go drapeau jo to kana to donc an mo pata ba ne gbe mi et nous va les gommer to go drapeau ko to ko e nya buru le gommer ni ke bi la ba ku bi la ba de to ko enyo yiram to go be drapeau obo sona le church home wa mi pona be mi politique ba mo wa o ina church home ni o le ja o ndia o ina be ja be do ape ni mabu nke o no ke church home ki o so le na miliade ye le gble mu a dani de nyemnya ne choti home le ni problème o ne choti home yo la ke gbena wa déplacer il faut jupa me tamnyo wa funu ya ma cause problème o so drapeau so dalo mena me ne fiebe enua e pervio da ipobola mi pona o so na Togo drapeau so na no be no igbedi enu beni enu symbolique beni o nya nkpara be o la déplacer nous so va i terrain politique di be enu ani provocation tout manque o le blon provocation ta me quand le provoquer mais quand le provoquer parce que ni jumevio le provoquer a jumevio on tombe pas réagir be provocation beni o en plus ça ndeka le rodade de egbeme a élection milei candidat mandrin yemido nous kero e candidat de kayala no blombe enu ani provocation voa a mes 5 porteurs on point nenu normalement a me fiame do la point donc en effet be candidat de capo e bele gene be eni provocation atamio a problème en toi a fibu bele muni choti home ke o le so na le parce que dès que nous e do anyam kwa be ne gbani mosquée me alo foju pa me cha et qualification de capo dans be provocation beni donc atamio en toi problème a fibu bele agbeyo me ni problème et nous alo monseigneur ni problème nyemnya fi ke provocation le nyam enyo elom dare buganto no ndiba alelu nyaore lelu nyawo e gombe etire ke iram le gblen fiena njima gblen be mu fonya singbe de Kenya mechu gba to kele de nyato a mechu gba to ke nu ma se nyawo le me chasona e de nyawo to chuchu gba ke o ma weekend da be lundi alo mardi ho e be de e moreji e be gblen nyawa e be gblen be
normalement apeta gbome kebe dani président à Togo vioa et ndo la va no ne nous les choti home alo de kere ko amede bede ya choti home la to la o ebenu alo ya ho ma obe ya ira kengwe ni ave o ebenu fika nyama kamilo ahora muni choti home le ni problème o voler fait drapeau drapeau OK drapeau que on le passe au bureau les nous les pas dans le bureau ko to wari Pastor les escroquer du milieu le so drapeau do comme ame ko lo to gbe so drapeau so do na comme ari nya ko nya to na me o Togo fie pone nde nous de gbele po epo dina nya so na nti zem ya to da jani le colombe funu tipo je ekpe ame funu so ja va le be da atanta o imaginer so ja le nya le jume fi avec jihadiste ni mi au point de l'événement et qu'on venait à elle à bout d'arguments elle a dit que batté so habillé de quoi sinon moi je ne comprends pas nous kenyi et nous et obé moi c'est un podro et to so drapeau na apeta gbom c'est le que batté so na mena la que so na Maurice ne et mi ma quoi me bona me moi mu lo ne pe na mi wa mi le compétition de na moi mu le doit déclarer pe na mi wa mi tasi ne ba doué me wa le funu sinon moi je ne comprends pas kaka nyaglembe ndentom ne ponke ke vewa esibe apeta fora amero le tutuida de ndeke ntom ni so ame parce que nya de ke nya decidwa nya do le amdo nenju ndo le amdo na nu pona ndo gbo wane gbe je yo tanto be 2020 quoi apeta fora ntoju wa le do nya do nti va le bon provocation kuto nya do non ndeke nya decidwa wa mpo e pove tamnyo ha deke no vient blanc o dit là exploiter terrain ouais va terrain ko dit là exploiter ouais nda doit me Dieu parce que m'di ma profiter to ya me maglon mais tcha sona tcha toi fi ki a trop yin to ya e a dit là zento religion me côté mais a dit so blé no vient ora ga me fi amuni et nous kemira ba no we on puisque o tchan opposant be ni opposant no vieux o ma ba no dit là exploiter et nous terrain nous religieux là so blé no vieux parce que nous bobo tukara do journal jumea bobo to mi na politique on gbe ade catholique to de pe no ho ame aso so vo me pata yi o ifunu nyebo yi na mosque wa pata yi na dona gbera nyebo pata yi na breman ve dona gbera dale ke o le don church to ho me le ya o le don church to o le don nu agbedora le mosque ko to ari amede ba gbon po provocation non pastor ni directeur de campagne le nu ya enya ya melo pastor ni directeur de campagne amere pem le pastor mo mi ti la gwesoa dine fana mi dale de o po nu ke nyam no te po jidudu wa ipola nyi benare one na directeur de culte ba de na yanya to be le church home le church pa home en dehors na ekoni et noa et de que mi bono genre church obe nga noa religieux c'est confession religieuse oa c'est protestant ko to ko do church wa en dehors na o e won ko me school le wa o ko drapeau la na yin pa nya o pata mi la wunya o pata go be e n'oublie pas to ma se n'oublie pas go me o po ya wa on est de seto be gama pastor lu fianfion kudo wa be prophète ko to kike wa amesa me kike wa gare wa be aplanga o po amesa la gare wa aplanga kwa mianya bon gbale di aplanga le e go america ko to di e wa mi ponya ke so Maurice nyako nyala siolo e nu ke nyanti ma ke gbem do lo nlese ko do le dia no jo were le pa nyako la amesa me la pote aplanga e jume vie mini kaflan amo wan to be home de ke e dwabe nu jona jino do o so drapeau kare glinti le home ouais donc alors là tout à home il a faut drapeau on joue on le dobu et nous anti non ma home to blon là elle culte me nyeli problème là mbele munya wanti mu le do nu ke ndima blon no ade e mgbon koko e yu e chango ba ile tazo beta e yu e ji ogba ile tazo beta le fun mo yin nan ke na gbe apeto agbe omi candidat gbogbo won do me yin ti po e amole chanya so enu la kia no po réseaux sociaux dia enu o polungo so nti e o de ke po e finu ya po e o de ke mi ta se me ke finu po pare ne ipa jumevi o le sanctionner on gba da kon no jumevi o to ne nya ti mi ya wala do nkuna e jumevi o ti an fi enyu no yare o yi campagne o gbere gbon ke la si o da ba gbon enu ko da on jumevi o wa gbon na jumevi o be nu ya nda ba ona mi enu ya nda ona mi ke ngba adu ame negon ke are ame negon ame are fifi scanner la vazon fifi are enu a sukulu ko ma ba dogbon fifi are enu a mo la no ko gare gamedi e ala no de ke bo enya o pa so wo ajo ba na ya wa no donu provocation ku do enu a me nyame dale de fube o le campagne
agbeyo me pojo ni sujet de campagne na me fiamelo afido be agbeyo me ponpona sojo ne fi be amere do enu amere le di la ba plojua o be mi agro projet ni o ba plojua ko la wa nu ke be la wa ne akwa be ye la tro sojo be condition do de la don wa di u de ke be le fia ye chambe problème wa kwa o la po enu di du do ba pa dia agbeyo me opposant chomba pa dia agbeyo me de o don ko ne be nem kenyi enu ne kenyi opposant toi ma ke législatif o mi tafi amono tafi enu agbeyo me be nyale si bebe agbe ojo le compétition contre agbeyo me dene allo enu fiere ke enu gble Jérôme gble le fi eni so on le dit premier d'être jouer les élections menene donc amono tafi agbeyo me nya kele wa fiare wa gble na mi amode on les détails wa be enu programme de société o amedo agbeyo me poni sujet donc no tafi agbeyo me nya kele wa fia wa gblena du me vi no la dakona alo na gbeyo me be no jodina wa ne wa dakona gbeyo me wa mesa agbeyo me be nya ne tonyo le gblen am second me no parce que ni candidat unique de l'opposition bende ton bene wa amero gbe be ni no wa nya gbon nya po si be ni parce que moi c'est pas du reçu parce que les critères d'identité so amero parce amero wa kokpo ina le juami wa kokpo ina bon on a dit du attaque wa mo wa yo abro ba so yo gbe ya ba ni si nyakedi kukwe na mi mudo nkunde kwa mudo nkunde o ko ke mando nkunu ya ke bodo o ko dade ke mi d'accord 2015 o do amere odilo voi o be do drapeau le wa be cuiger la blogami et moi que ni provocation lo et moi ni provocation gamme et que et moi le figbe mais le s'auto proclamer nene quoi et qu'on fait d'autres drapeaux la hore me be nous dit be ni président gamme condition que me o elle a tout vone condition ah dade et moi ni provocation fifia amero fe tu waro koro choti home muni modo do di chon lo o tu waro koro choti home o le pas provocation le funu mu de fumire mesa nyawaji sinon ko ngbe so quoi ame kwa me anovi ko so elle a traité de tous les oiseaux donc nyang po be agbo so so be ko ele problème sinon drapeau be nyawa le côté na pouvoir opposition parce que agbo me wo so les critères parce que Europe aussi parce que yo vo boa bola so duna wa mo nyim nya vive yo vo boa morali et nous le pata donc anya aussi ame ke so ame vive mo so po jo no po a vers moi normal et conférence nationale souveraine ta wori ki moi même vive nous on est boviri ça soit affaire la zumo so ne boviri e han vi ça affaire la zumo so déjà on le bien mon sonia na me de vive nous ne soit gbo mais nje ma va jaro jilu parce que jaro la nje ma va jo so ne mon sonia bojo soit gbo mais na mbuna ta me subo ngbeble be nyam donc na no vi poto no tote nyawa bia me wori ki me no to ba yakọ ba so no vi sujet so dare le du me fi ami le opposition me nyanto le du fi ke mi no de vi mia opposition mon projet de société gbero c'est USA dit sur mon projet de société gbero peut-être ça va finir donc à nous no problème justement so nya ki yam na ko mi ora mi nya c'est pas opposition projet de société bon c'est comme donc à race va fi ba trop moi le projet de société mais beaucoup projet de société donc à mero va trop moi le projet donc à nya nu ke le nya wa mo da sipo agbo mi ba fo o da sipo abi ba fo on va pas encore nous quand le 22 au soir du 22 nya pas meke la ni togo président de comme ça mais les biens me connait quoi enyo enunde ka ke mba doje se nyi be mi po panu ko ji amo kana no do le juamea nyemnya enene ke potona me potio ye olava ho leke tutu panu abenya le do hak ya elemanu be amesia me bado nu sosomira se no la radio a minute ne ko la ho wa ne ko la ho amesia me wa ne telenya minute ne ko la ho wa panu ko le mia be juamea de america la ho e pataki ki won afike no viola e ka wa wato ado Maurice dale de nous konya yo blona kaflan les bio so ni so les bio de konye e lo mo po mo lu photo alo ba blon e ba so wa photo ha me nyanya ne kaflan ndo awugan ndo gabawu e be nya e mi le blon lo le o bio nya ko bio nya be panu a kin bola o publicité le jo tuna fin e nu ke nya e wa wa ejo okwane nu benyi susu nyona mi biria mabe hak dogo kudomi gbogore dogo kudomi le ndome nya ke soulever pour avant pobe mi la le do nya be gome kaka e somso nya ba bio nya wa e go bo manu va nya susu mi panu ajine nya bio do ma hia fio ha to ni panu wa wo do do pede
ko echere na de ke pa no privé channel na me ye me gbon be ne privé channel ami ke le gome lo privé ala mo jenti nu ke ndi ma gbon pa do ma hia o sa pa no na ameke fiko cho agbe te po gale po e gome le do ke on business na yin privé ko le gbon to channel ye kudo privé abe de mi vivi na ye mchan mle ahwe gan me alo ape alo e divide ya ma ho ma shi ade ya cha mi la dare wa do ko bien va son coup de me nya pon keke ko gbana me nya di nya kunu me nya segome eyiram nous que nyamnya so panon ti amnya be gbogbo ro le lo ame adoni municipalité to ken boye de oni privé auto nko be ke weni municipalité to ay on la gbate me wa gbon be candidat la ho ya voy ke weni privé a certainement be o la tu fin ken boye ame ola cédé de ke be o la tu fin ken boye ame ola cédé panon no donc ane si bébé o régler ne ba me opo awala ta fi pano no bon nyemnya de ke na america jo je nko e be tu fe ro pano pata mo de fia me kote o la ba kawa be no do dans de e won fia e la so e no hak boy puis so e le manu wala gbon no be o mo na america baba tu fe chan on gba ta fi e keken ne gan me na fi be candidat bu baba va wa onu ne bon nyemnya de ke bele yido la pa won fi de ke e no blenene milaba kunu me mia kpora bereke pano be nyon le ro elo mo yo nyanya de 20 o le kwalo vi 10 oh dare nu ke ndi ma glore pano be nya aro si de ko gblesa so go me bena hak ma e télé kudo radio be gamia bobo to anto ay wele média public ogbo TVT radio le Togo presse voilà mia meko par exemple canal FM vivi mia to mia odo mia bajo mia to le mia roko le mia roko si ameke va mia gbo be appeler le mia gbo mi la samna kwa nyakpo mi esia me nyakpo gbo mi asenyore be mi gba so gbla me de ke mba ple le nyakpo OK e won ameko ni ne ke ko pano chambi côté a ne to be candidat moins lesi e bébé ye la ho kikia e la te ho kikia parce que nous que d'information alors de communication les ban o quoi e gbe ti akake mono le o le on to gbaja ke me mani pano to la ho vola we po o ise ne ra ni gba kwa e se na nko la donwa voici que ndima 21 ans le quoi le vie diare game sune mia be opposition atare ne no tenkuvi shishi gare de on no tenkuvi shishi nkuvi shishi be no ye na be na re o la va no po affiche o le gunti si fait pas ho de ni on pondo ça dit moi litiro ça veut dire quoi mingbo alo me bia mu soro enwa alors pano ke dibe la claye be no ado wa de na mule bombe kake mono par exemple le ola wo kebe ola enwa me ve pilia me ve po benyo dinare ke ola kake mono ola wonwa e ya gbanya e gbale nya popo so pano to cha ele no visible so e fia ola ve tu fene meri yola no te pe fi ko la idero alo e ga me anyi kan je meri gbale ho e gale enwa jo plus campagne be ga mele donc a de pas endroit là non bien situé quoi on to la po Carrefour ko la o enu le bela zenoa o quoi nyanu ke nyane na me de puju be ho pano ke kia no bugane a normalement ku de compter la va compter ne o de ko pano gbogbo yo ade esu so ke obo ma dépasser wa ne gbe le gomene pa ça fait son problème npo ba me rochon egbe te o le wa be communication les réseaux sociaux ji ko le o la o photo yo ko le maruda e WhatsApp ku to ji amero le ntocha caravan ku do nka mo le o mo le wo de o le to a home de ka ninga akimola ba pa yo no to ji ba yo avec moyen de communication e problem le ninga akimola ba pa be ka ho su bo me no be pa ho ma pa OK ono wa pa ka ba Fidia ene ekan enu ya fifi a mi be opposition ade on est noté enu an kuji a mo le jumeti on ni opposant on le ça dit on le voit le gasa kan jouer na nécessité un ami c'est comme si wa we nous le wo so we ni non c'est pas ça moi gombe no défiant bena moi la signe et o la ba e du mejo kan la ba do ara na gbo mo nu be magana yo ah fifia nene ke eta so le peda monti kudo egake over dare 20 millions oyo ame gbo susu me de be we la da kono kengbo la totro 20 millions c'est ça 5% fifia no mve po 5% et 20 millions la be tu o ma o no chuchu ni no vidi ba ti mo we be gbana o le judo ogbe ojo la konta do be o no chuchu le de ba kotol go na ya togo todo la banya benare on bana politique me bo ba po gayo normalement no so 20 millions va dare be le election nglobe gawan et puis tant enua egake fi hana 42 millions alo 43 millions ke o so dalomia
wo sigbe nto chambe mule e mi abe opposant are no dalo gome wa de gato wa financer obe campagne wa to wa financer media oni wa onu wa campagne ko enyo unu ko le wa fi ebe enu 43 millions ko so na wa $10 poto godo ko ya $10 poto godo po ne enu 20 millions ngbagun wa no ngo be nya on na fi ebe o da politique o ma va be da ba poti ore egalasi o kengbe oba politique mero da ba dépenser o d'abord dépense muni économie o d'abord be change ni change na yo if you dépense kamo na kaka kengbe so baba na muiva ona be ovagina la po wa be ga kozan no dépense no baba enu tamnyo wa odo enu ade odo projet de be d'abord le joanti aro dare de wo projet ona jo intim le bono be politique mais on va na be projet adjo asigba logba est-ce que nene ko tunana do enyaka ye obrona na mio amole bona yebe yola tenkuro togo joata de obe yoro no se yobe nationalité oro togota de ke yo lon togo alegbegbe ya yoro no se yobe nationalité be yo aba servir togo donc anon lon juare dare de o ma va be ya va so jume bio so oga aso binembe wa so jume bio so oga aso poti olo dare de voi ewe ta ba de gâteau so do jume la so drano le juamedo ele vrai be o ma va so go me bega be da so we voilà que me o le dit là va pouvoir regarder on todo o doit jo o kewe on le na gavana no o doit jo kewe le na gavana no e yo la ba e yo da so ba do politique ami donc ana fi ebe o so no me ba ke obe ye da ba peru ame on ti ya o ma ba lo abe ressources bi tukwi ke le wa fi e o la mano wa so du no so do go be o dépenser ke ngbo evore o nya be ne bele ke ngbo be donc ake o gbe zanga o bo no enu ina mia mero mingo temo la na mimi lo politico le pano be nyame o yinu to via meto ya mingo yime le pano be nyame vele me quoi o kwa ka be de nyam ko me afia kan ko so campagne be ganamo ona na kwa me ro la homi mo lo campagne nyao kwa ha ko ya me ro la homi mo lo campagne mo wa wun to cha ko la manamo parce e blessé bo be mo si hala so gano parce que raison afia ha ya jo le dit ça me le chole a to do musen on la pas me faire pas nos police à joindre on me porte on pas encore mais le codo moins vidéo leur affiche avec coucou affiche ro faire pas le carré ko to bali so la me porte on pas encore ou mi a porte me rôle à on les engando mi ministère des années à ni pas mi ko on fica mi ho mana ma joui be ho mana ko me grand que la signé roman lo be e campagne donc a ni me signé ngom on la pas ouais campagne on dit ça et nuoté parce que ATG on a une provocation on a une provocation donc à Mounon cette fois-ci à coup de compte à Mila Dompone tellement que Gaka mais ça mais sans là des logos parce que elle a des logos nami coup de compte les vonami ya elle a des tout ne de tout are nous qu'elle a sur la sauve gomene be et tout be de tout maman et donc aller panneau be côté ga moyen moulo donc avec bem c'est pour la so gana opposition ma il y a pas nous offre quelqu'un nous on so gana egbe cham de nja va podi amero le akore amero le akoya ola we la 2 millions so pota do gomi va ko jabai mero lo ntom ya région mero ya gble ndo jabai région de kabe ko ya no mi antonia région ami ko be pona nu le be furu bo ya do afi ko te ya yi woni municipal Emile o ya mala nya région me Maurice dare de o nya ke ya blonam to be agbon ju ya o ju ha alo be agbon ya ni ya agbon tu be nya la ju nya agbon ha de be tatori e do yo na fike to nya le ayo il faut avoir les moyens surtout les moyens financiers comme Olani dode woto ado pinpin mede amelen kura dron adon kuro jume videnti be yado ejunya gbon ha o kon ke ni magbon enua ma to e mon popo anji ma be ne mi d'accord akoya parti politique pata on trop restructurer wa parti o ya trop parce que ya de gamen no e mi o mi ato o jona militantisme sibeno le hade me ya wala pobe enu patana na eha eshina alo eha elina ken enu ke ya de ma wo le RPT me ba ya eyo amesia me militant wala na egare wetrikukwa wala joga wetrikukwa wala joga la sonya bo yin ha me bi eyo la sonya bo yin ha me bi nke ndi magbon donc mi gba na yin e stombe to mi la nya be na de ame yin ha me via carte le kweto o pense vrai que amere ba dosi gidi le mon le fi ne wala be mi ha me vio wa yin ha me vi comme ne nu o le ya no vérifier faire no ko nyana ba me ya ebe numéro ya ke registre me ya e ya e nu yorike wa ma gbonpo no be ame ko don ku o popo ni pinto
nyambo ho ga chan ho ne gbora ho ya gbe zan do bo e so o le gba ne gbora ho gbe zan do e so e go be no be ya gbon ju ha ju be e wo be enu wo re nem so pare nyakota nya bo vire pare no vi nyo mi ga bogalo o pe a donc madu wa kaka so be zan la do ne nko egbo kaka so be zan do a na nyi be o la ho ga me na me ko o le rêver be ya ko 5% la tro ho be ga no anya be na no bo o judoa e ga na mesilo enyo elom mile panu abenya die ti popo e ona politiki amede ogblen vai sambe no npocho ma te politiko jeritama ndogbero de le net ndogbero do e blona kokobe e tito e ona politique no ovni tito ma be presidentiel va mo gbon bo be a o be mu ni ne yo le ko ko darede enya de pobele me pelu surtout les noirs mi avec Togo be conteste mais non poti omte o politique le Togo communiquer c'est partout les dents mais les filles a on y a nous kene c'est partout talon tout kengwe basi tu vois communiquer balo ko da ngolon to chala publier et gauda so na yo la passer les radios et nous que ni jami so de won e ke ni jami so mado mi onu fata no kaka ke gbado ga me o gba tempura ya me gba no te po mi be mi ni gba wa yan ga fata ke e won gba akoya ngba le yo parce que monsieur me chalo le po vidi la home en parenthèse il y a et nous non po ti wari nous ka da so do e we ya obe ni politicien au fond mu lo ndepo Boa evo epo eni o chance a dit profession a politicien epo yi wa do no fon po epo ona mo ça dit décoraté o la do pepele et pouvoir en place avec nous ne ke o ma te so ga so fun kuma na o ora ni garasi wa ga ame anda te so to so wa don kuma na o awo parce que ratio vo on da plo le nous do mu et n'avec gametia nya liste nous a 7 candidats mido va nya même ton et pour nya mourena quoi et amene potewa ni télé calculer on tochon on peut citer au yellow daride gamola wa citer e ram blon le gamo ba hoga vo kware ne pa no vole jo vo kwa ne wa citer ne wa to fi wa to nya po campagne a to dia e de abe hu e ka ko npo so banderole so blade nkone e pe yin nkin npoa ye po ya lo ti ka jami pẹ̀lú WhatsApp dilo be nka caravane démarrer ye po ya ele ke mira odo po ai so fi po mi ba to afaji ya ba no blondo ke nya sese o non bodu odi elom le gbonyare fi be etito we ona enua politique kengbo la potia odo la ni dorebe otoko mi do la segon mi le mi be jo mi na re ndo le a o mi yo ne mu ni dobe ni fi be o la be ame ani pastor muni doyo ame ani politiko woto politiko wari muni e dobeni kaflan enua yesu nto ke ni pastor tutu gban ya mo le plo gbegbe e pla capital do le to agbo donc amere pe ngba no blon be enua e doya enu ya e ona e ni ebe fonction no yo le degbo are wapo no yo le degbo wapo be oya ya o ona ya e wala ko do be pastor be do amu do o dare de mu do yori pastor ne ba mo le do le tout fait non le me wete pastor le so le pastor la homenam e do do ande ona be pastora pastor ona do pastor ina do me do enu e be exemple dem le non to chambe yesu a e o capital do ku do nya yesu to donc a pastor e kono la suivre yesu be pa munyi be mi anu home wa jogana mi fi ebe enu wa jogana mi nya so du yo le politique wo to ba pa di tan amodola nya be politique wo are munyi do be ni par exemple daire ne obe oni ministre munyi do be ni ole o do revoir odola nyinde wo to ken bola ba du ministre ngon ga fa gade pe gamea ola tende ojo le funu fifi anefi ebe ole o do vo yo potia e yo la temba o politique ne o so enu ejure omi figbe enu FDC nene ke ola d'accord ni so enu wa be politique o to fayula lo nu e gato be ni ken gba ba yi ebe election mu no te po enu Kabila be financement ken gbo ebe to ebe campagne di ore fifi amiawe ami to campagne dia o la po ame le terrain di o depo o la va po le WhatsApp di voter
voter nous y a reke allo là à mes vidéos wa alors reke fiebe j'aime nene donc et nous on mis les pas les miens il y a amere ya lelo ne mal bi balé blond to chambe et so et jouabe moyen so le wo ebe campagne au moins aller ouais ele ouais malgré moyen ko doit on le terrain il y a mia meke we emidola di fantola o dola ho no globe malgré moyen que o doit le we moyen ko doit y na yo tem le we moyen ya me kote omdori awre dade de onyan de ka chan le ari ne mi le glonya mia no enya ko mia nto mi le glon fan mia gbatro no van gbodomi mi glon le duya mebe ameo abe amere kwem dana ko na obo fina ko yi fifia na me anya be daba fian ko wala gba no campagne di no ya na me anya be daba fian ko a ela gba no di fa no ya o ehia lo ne da fi no odola dozo no me do de kengo we la va profiter era politique 10 000 era o campagne nga ma o campagne vivia dade ole o campagne vivia mia meke we no mima ne fie bo daba o politique are o matem no te pofio ha be ne subventionner o ku ameke ni adversaire wa ola no tebe amene de gâteau no kengo ne fie ha nto be ami ogoa ola te no te aka mi do 21 janvier ola de gâteau no be no ho ga be tamio o dépense o be do gara fi be no be chudwe donc a mie politique o to do la diga o ma no tebe mia no te mia o ma se mia joga kengo e ola so ga ba to campagne di alo so onu wa do no odo ne wa de gâteau wa chu fena mo ne wa odo elom oui remarque chamwari enyibe fifia togo viove susu trop subo sans que togo vio pona no pour ni campagne a commencer pour la kwabe a mesia minto so na be ga so plena t-shirt nto chan dona kengo na campagne on no pa on na te po on se hagame on na mi gan bien to weva voir campagne commencer la kwa mérite ça dit na asimoina nyono jewa be mokpo le yoba sim amere ina dome jebe mokpo le dome parce que et moi ça dit et mal non répétitif voir mo le nande pe o quoi et problème a de tiens voir que politique toi ne die akpele do ko do o se bina akọ e gba no ne voyez on jo ba le nous donc à tout vieux sous soutien les trois et les deux et nous bien opposition mais nkuvi chichia les fions mesra il est pas campagne ya les ont des dédits a mesia me les amonu que les sia e bi la so we nu kewo ye ke ye jiru do adonu gbebe yo la so gade so pe do ame ontia om so ga wana ken gbo yo hun campagne yo nu le siti nu ade le be la yido yo hale jiru do les dontono les envoyer et les envoyer sinon encore be la jibi maso ga no kaba attendre wa te o campagne wa me role no me o jo le campagne même véro cho le a on te pas dire be gore mais pourtant des gars de ça pourtant oh les blé là à 101 millions ça peut encore go me do ja wala mais pourtant m'kanji sinon a peto fabre elle bien me ho peto go me charge gbe a mo po mi le pour le moment mais pourtant mais mi le pon pe le funu o nu ya ko wa no eso no ane ho ya o yivugan o le ha o tweda o le be o la no ha o twebe nkomi donc anya na de nke ma so pe ave nya so ha benu ya la onu ya nje ma va pouvoir abenu ya ji mi le joji na mo o la campagne be nya me po o signer enu ya na mo permission na mo so idom mo tu keke le nu ya mais on homa fi yo awe me omulo wa mo ya jole vi o mo se gomo ko am le mo itutu mo le je gomo ne ko be yin na ministre pe le élevé point lui yo élevé jumelé o lui mo na campagne ne nori campagne chef de l'État to la son a o ni mo ni be la chef de l'État mo nya be le ye mo wa ko de ko me so ni a report fi be di da fi le pa ba on de pa joa yo intonaison la ba doit keke wa ba visiter la joa wa visiter mi ti o pa mi ti ton pele no si a o je le go wa amero so mais gam so le di ko so ah voilà non il faut qu'on se dise une certaine vérité kaflan minya ne oni ejuploto ya privilège lo na nyi ko comme papa no campagne no privilège ko parce que et nous que le bon kaflan président sortant il va matei par exemple fond de sigbe ahota fond sigbe mate to ke garde mano ntio onya le blon côté on quoi non e va le pono hélicoptère be nya tolo ken gba be la teni togo to amere togo ça on ne sait pas parce que et toi pas gavire o se que comme toi pour doit dire donc hélico wa be nya o pa no wa état major o mjona na information le o e no wa hélico en fait teni nya sigbe nya sigbe hélico monsieur Maurice ko be drapeau mondia l'hélico mais pas tao voyons les potes de la pomme ni be la pomme ni po be
et tu as une sauce mais qui a mollo tu as une one ni quoi Non, c'est pas les moyens. Il y a les risques. Il y a les risques. On l'a pas. Mais comment il sécurité à l'assurer le risque le moment nous comme le blanc à autant faire un cigare du plateau béni et les tout aussi que du plateau sortant le président qui d'attaquer te pena mêlé et nous anti belanyo beno lava wo sesi o peme otola troba osia ola we bena mede le klodua ye be gbatro na yin ko be ya gbatro da kwa ba démissionner we ti tonji et nous c'est les on est Madagascar pendant né nous ba ouais wa et que mbele né ko are ke bela no e bele won donc a bien connané nyanu kenji magbranji ma va Maurice be nyanji viri okobe apeto fo nyansinga nke mi gbale blank be chane gba nan ko be gbale onwa cha e pe ni président na me va jume fi be le Togo ba me tujuma to e o d'accord donc ebe sécurité a ele vivere e gombe afidon to yan le apeto fo nyansinga ina to cha ndeke alola gbome la ya gado gbe na mi ndayo ke mu ino ogba e gombe gan me wa chon le wa be rôle me o le jouer o le défendre et jouer parce que elle na jouer ke mu ni en to e bele no ogba donc ne egbe fi e le so avion so le nu ogbe a mingbo enu ndate no équitable agbere ndate no équitable voie essentielle ni be one we be ne yeho ma odibe ya na tirudu jude ya ela na tirudu eduado egbon be yem so na so sugbo so yina wa gbo na ti o Maurice dare de kwa nya se gomene e mia yo ameko npoto campagne ji wa cha oni va wa gbronya kele wa siare enyo so wu amenogu komedulo enya veve toi enyibe ameke ameku patale campagne amele ya nemi du comme vieux bois mi de kuku dodo ke wele miasi nenyibe o d'accord yo chami si du protone ne mi lava on du comme vieux wo po milano gbon mi dati mi anovio be nya gbon dade ne mi le wo ene ni adu vioa olajuwa no pogon menami olava no po misibe o alo mi mudonde pepe lava ona mi so ube mi anovio be nyagbobron nene amesiame ne didi boko tarojin la sinye kuroju yanti ne ngbon eva ye nyenten we o chanko ya mawe enwa anenyi tidopo nyamya so no ine du komevio ke ngbla mawe fike makpole lawo ma oleke enyawo we no na vevere amede nyengo amede gblego eya kamianto nya dati mia no ne odare ne mia kponu agbo ne mia one mia be dumevio mia no ploda lo deji kudo esontiro ne mia me ko nyame nkutao ko le jilani eduabe poto mi le dovro mia no vio le dumevio gboa en le ko mia be dumevio ma dovro wa no ne o mia fion o exemple nyue toi et la nyue toi ke wa mi le de kukune Togo vi de sia de be so wewia mi ji mi abako da kat vi odo aloji nenu aloji na mi message de chan le di ça les réseaux sociaux dit be no poapo akoda kat vi be numéro a be bureau de vote keye o la d'accord avec la de to voa muni seni boy nene be gbeda siaso muso dudo pe ke pora nto membe popo be nya changbo ne be enuale nene aseni ye la de gbe fanwa to yemi la hoebe enyawo benyi ke ngbenbe so seni gbopwa amesia mene jaye ne message de pepe ko la ododa réseaux sociaux dilabe mi oleke mi aso dakwa ne ngbe so seni gbopwa mi jaye mi noye ji mi rin adodo oyo na mbeterize adede masonya hunede mi sheto mega kudoki kisosa ono modando pia jeroda kutsalana mi la trosi wona ya li 3w.canalfm.com di alone mi YouTube dia mi la kedwenti bye mi wena yo egba unyamala mi gba wena yo e fa unyamala mi wena nyo